Hamjambo wandugu wasikilizaji wapenzi wenye kipindi ya Nadia Talk Show. Leo kwenye Nadia Talk Show mko na ni wenu Nadia Bonfort. Leo mimi nakuja kupartage kitu mwana nie, vraiment mimi naikala hapa juu tupartage. Na yenye tutapartage leo iko inasemea juu ya comment reconnaître tes valeurs. Wake njo partage tutafanya ni leo. Na mimi naisemea yako leo juu kutokea education yenye tulipataka kubazazi yetu. Gisi bazazi yetu balituoneshaka ke muloko akwake na raison. Donc bakubwa tunju banakwaka na raison. Na sema mkubwa yuko anasema we muloko hauna droit ya kujibia. Donc kenye mkubwa tu anasema njo kenye we muloko unapashwa kamata. Na uwezi kudiskite na uwezi kunini. Maana uwezi kukicontredire. Maana kile ke mkubwa anasema kiko oui et amen. Na ingine kitu senye mkubwa yuko anasema ifo kutiaka mecho chini. Ukimufixe regard si na we mimi na we tunayua gisi itaenda. Maana ile ndio education yenye mimi na wewe tulikomalaka ndani. Sasa tukiangalia ile education musiye ili tuafekta kamo na nini? Sisi tuko tunakomala sans le savoir, ile education ilikuwa inatuafekta mwe inatuletea boga musiye. Inakamata kwanza inafaiblir autorité yetu musiye. Donc unakosa autorité ya kujidefendre. Make kila kitu kenye wataweza kukuambia wala wataweza kukudanganyishia, kila kitu kyote hautaweza gisi ya kukishimamia, make ujidefendre mpaka kumwisho. Unakutanaka mingi situ mu société tu congolaise, unakutanaka ba mingi baishaka kwa tu Mungu atanisemeaka un jour. Mungu atabapimiraka. Mungu tu ataoneshaka verite kwenye iko. Mimi sitaki yangu kusema sipendi yangu maneno. Unakutana ba mingi baishaka kuwa vile. Ile inaoneshaka kote faiblesse, aioneshake ke uko na nguvu. Jo uoneshe kalite zako, uoneshe valeur yako. Ifo unaonesha batu ke haiko kile kitu akiko vile. Unashimama hata watasasa uko waubishi. No. Jo hawezi kuimpose kitu kenye wa uko ndani. Uko na raison yako yenye utaweza kudefendre. Jo tuko tunasemea leo. Batu mingi abayake mavaleur yabo. Unakutana juu ya kuogopa juu maana societe shaka kwa societe mwa batu ya kuogopa ba pere. Na chuma nako unaona ke inchi yetu aiende nil part. Unakutana tumechitwa kitoko biko banaingia na banaharibisha banaenda si iko tuke ensure Mungu ataoneshaka tu. Mungu atapinira kabale biko banaharibisha inchi. No. Sama il faut tushimamake, tunashimama tunasema no, quand c'est trop c'est mauvais. Mais na kwa tu Mungu atafanya. Mungu ensure atafanya. Mutekalia Biblia, munekalia nini? Tandis que tuko na ile autorité ya kusema sasa si tushimame. Tukamate kwanza example moja. Piko mzungu tuko naye huko. Na tuko batu beru, mtu mweusi tuseme mtu mweusi sa Kongole. Juu mnasemaka sana juu nchi yangu. Si wote tuko na akili moja, mais tuko na education différente. Mzungu depuis butoto yake muzazi yake kwa namuonesha koma anapaswa kujidefendre. Muzazi senye kwa anaongea na mtoto yuko muzazi anambia mtoto ifo ni fixe regard juu nisikie. Na sema muzazi anaweza kusema anapatia mtoto naye parole na wewe jidefendre ilikuwa ye. Muzazi na nasikia mtoto. Muzazi atakamata sana balance bien alisema na bien mtoto alisema nani iko na raison nani ana raison. Muzazi hata sikia haya ya kwambia mtoto uko na raison. Na mzazi hata sikia haya ya kwambia mtoto pardon. Enye si bazazi yetu abakufanyaka na samwa si tena mu generation yetu si atubifanyake chucho kisi tulikomala. Uko na kutaka sasa mzungu seko na komala, iko na komala sasa iko na ile iko na estime de soi, iko na confidence muye peke na yake mie niko na droit ya kujidefendre. Juu mzazi yake alimonesha ke defense na kwaka hivi na hivi na hivi na ifo kusema mtu akusikie. Na wewe unapaswa kusikia watu. Jona kutana ke mzungu anakomala na valeur yake na mzungu ata wapi na tunataka kumakazi tunaona hawezi onelea mzungu.
Ata uko managere ye iko wa kukoropa. Uko managere ule mtu na ule neko wa kukoropa iko cleaner. Uo managere ukiwa onele cleaner, mutaenda mpaka kuparke. Na kama ile kuparke ya chini ailete solution, mutaenda mpaka kuparke ya yulu. Donc kama ye mundani yake anaamini ke sina toro, mutapanda mpaka. Maana mzungu ni mtu wa ubishi kushinda. Mesi ukikuwa tu wa ubishi, unasema yeye ule anakuwa na ubishi. Ule apendake kusikia. No. Mtu usishimama tu akusikie wewe. Na mimi unapaswa kunisikia. Na kama upendi kunisikia tuna close deba. Kila mtu anaenda lwake. Je sitakusikia kama upendi kunisikia. C'est comme ça. Il faut kujua mavalere yetu. Twende sasa kuya kwanza. Kuya kwanza, comment reconnaître tes valeurs. Ya kwanza il faut unajijua, unapaswa kujua valere yako. Unashimama, unajikosantre, unaangalia mweye. Senye watu wanakuku, so unaproshaka watu. Kitu gani unapendaka wale watu bakuwe, senye woko pale. Haiko autorité na haiko orgueil. Njo musi compare valeur, kujivalorize na kukua orgueil. Iko bitu mwa bitu mwa mbili biko très différent. Njo ukikua orgueil, batu batakuchoka na banakuzarau. Mais ukijivalorize, batu batakuheshimi. Njo ile kitu mbili muyue. Il faut kuya usifanye confusion orgueil na valeur. Jo valeur ni kitu kiko muweye, mais orgueil ni kitu kiko na créer. Mage senye unashimama tu. Directement unajua ke hii kitu sipendake kuwe hivi. Kama unakutana kiti iko pale, maana una sasa mimi naingia mu bureau yangu napendaka kiti yangu iko côté gauche. Na sipendake ba changer côté droite. Donc na kila mtu matengia mwele bureau na yaka ile kiti inapaswa kwa mu côté droite. Iko inapaswa kwa mu côté gauche. Mwenye ataishanger mu côté droite donc iko na problème. Donc bana kukamata gisi we uko. Hapana wo bakamata gisi biko juu bafurahishe. Make kukua valeur de soi. Donc kama unataka ujipatie valeur, hapana kufurahisha watu. Na watu wasikufurahishe. Me wona pasha watu wanapaswa kukamata kwenye valeur yako gisi we uko. Make kitu ke ame yako inapenda njo valeur yako. Twende kuya pili. Ya pili ni upate compréhension sasa ya kuyua gisi ya kufaire comprendre batu ile valeur yako. Jo premièrement il faut kuyua ke bale batu bote abiko sawa. Wote sa kuwa pale uko na personalite mweko forte. Batu wengine uko ma personalite mweko faible. Na mweko na personalite mweko iko forte njo mwana kwaka na anayua valeur, anajivalorizaka. Jo kienda taku banamuke mingi hapa, ukibauliza mwanaume gani mnapendaka? Mwanamke utatakwambia sasa napendaka mwanaume mweko na personalite nyeko forte. Jule mwanaume hautamubeba hata kwa mumu wala hata kwa kishwanda kisi wansemaka mwingine maluka, hata kwa kimutu ke unaambia sasa fanya hivi sukula masani kina sukula, ule iko mwanaume. Haiko mwanaume utakuwa naambia kila kitu anakusikia. No, ifo mwanaume mwanakuya anakamata autorite yake ya mwanaume. Jo mwenye iko na valeur ya naume. Anaweke mimi niko mwanaume, valeur yangu ya naume ifo nifanye hivi. Na kila mtu sasa atakuona sasa ule njo mwanaume. Kweli ule bwana anakuwa mwanaume. Haiko sasa uende kufema orgueil njo bakuite mwanaume. No. Ile ni kitu yenye iko muweye. Ni maana ni kitu kiko muweye, maana ukikionesha nje na watu wanapita wanaya kiti ye. Watu njo banakubana kupanga sasa banakusinome, banakupatia sasa jina banakuyua ke uko mtu fulani. Mais hapana wewe kwenda na maongeo yako anso onesho anse danganyo anse fani ni jo après kudanganya utakwepa. C'est comme ça. Il faut kunini na kuyua difference ya batu. Kila mtu seko pale haiko sawa. Na soko naenda kuonesha watu valeur yako, ifo na yeye kisa kudifferencier batu.
Jomi kwa watu wengine kwa bo faible. Sasa unakuya na mele ma personality yako yenye iko forte, mwingine anaanza tetemeka za jiko yule. Wana mwingine anakuona tu anaanza lia. Ifo kujua kisi ya kwenda nayo juu na respect nayo ikuwe yulu. Ingine tutaweza sema aenjo tutaweza kupatia ile valeur yako respect. Ifo watu nao wa respecter ile valeur yako. Juu kama valeur ina respect, donc haiko valeur. Comment watu wataweza kurespecter ayo? Juu ifo kusik nini? Respect ayo. Hapana siku yenye utaweza kwenda kujishusha. Usishushake valeur yako hata any day. Siku moja usishukishake valeur yako. Siku utaishusha ndio siku watu watakanta avantage yako. Na siku tena usema urekipere tena ile valeur yako itakuwa difficile. Donc kwenye unafika popote, hata kama ni kitu gani, bakia tu na valeur yako. Okay, nipapatia example moja, ile kitu nifurahia sana. Ilikuwa mahubiri ya pasteur moja, pasteur Amerika jina yake ka Trevor Franklin. Napenda mahubiri yake sana. Niwejuna kwa kama mahubiri moja kukuonesha ke donc usijishushake mu maisha. Mahubiri yake na kwa mahubiri moja kujionesha tu ke haiko orgueil, ifo na jimaintenir faso gisi unapashwa kuwa na mtu asikushushake. Alikuwa sema yeye senye alikuwa celibatere kwa tafuta mwanamke wa kuoa, haikuwa napata. Watu niko wanamwambia seme unajipandisha sana, manake valeur yako iko very high. Ma potentiel yako iko vraiment yulu sana. Wanamke wengine watakuwa wanakuogopa. Yakawaambia ke mie soesi jishusha juu aseme nipate mwanamke. Juu utapata mwanamke tu wa chini chini. Soesi jishusha mwele nivo juu nipate mwanamke wa kuoa. Mwanamke mwatanio atakuya kuolewa na mimi. Mwatakuya ni muowe. Ni mwanamke mwenye na iko munivo sa yangu. Make mwataniona na netika nivo yangu, anetika make ananivalorize kisi niko kama ma potentiel yangu iko yulu, naye yake itakuwa yulu na itakamatana na yangu na tunaoana. Siwezi kujishusha seju nipate bibi. Na kotea banamuke nabo kwanza. Kisi yali sema kanya nika mfelicite ngasema uni mwanaume. Jua kuna mwanaume mwanajishushaka juu aseme apate kia anataka. No. Mwanaume wote wa kweli, mtu wote wa kweli anabakiaka munivo yake. Muitike musipoitika, c'est comme ça qu'il est. Mutaishi nayo. Haiko sana ba imposer, c'est comme ça qu'il est. Awezi jishange juu abafurahishi. Juu mtu akianza kufurahisha watu, uye deja ke ula anatena valeur. Donc ula anajishusha, aisha lower deja valeur yake. Unashukisha valeur yako deja. C'est comme ça. Tuseme mwanamke mwingine, unakuya kwangu na nikuta niko atembeza sasa hivi Range Rover. Sitaenda kujitia kweli na ile Range Rover sama niveau yangu ya kuishi. Juu siwezi enda kufanya orgueil. Niko naishi munyumba ya leta. Unanikutana na Range Rover, havi make sense, ile ni orgueil. Mais sasa niko natumika kazi yangu ya bien, niko docteur, niko na kazi yangu ya bien, eteza ni permettre nous ile Range Rover. Sitaenda kutembeza kamotogari kanisa wala kamaikra kachini juu nipate bwana. No, bwana mwenye atanikuia ni mwenye atanikuta mwele nivangu ya Range Rover na nanitika mwele nivangu ya Range Rover na tunaendelea maisha yetu ya Range Rover. Maana anaitika nini kibumutu yangu gisi mimi niko. C'est comme ça que je suis. Awezi ni changer. Awezi ni changer. Batu masuku banasafa erere ataka pia maisha yako anse kukushanger. Non, il faut me respecter. Il faut respecter bien gisi mimi niko. Na respecter bien niko nabi. Na njoo gisi tutaishi. Kama ubi respecter, unapita njia na mimi napita yangu, un jour ndapataka ule mwenye iko sami na tutakosanaka. Kama uko low level na mimi niko high level, tukitia pamoja collapse. Mais kama uko
low level utapata mwenzako kwa low level. Ukikuwa high level utapata mwenzako kwa high level. Na sasa unaenda munjia watu wakiku ile high level wako jo watu watarespecter. Ukikuwa low level watu watakamata tu mwenye faso yako. C'est comme ça, il faut y essayer à valoriser. Ya kuvaloriser na ya kuvaloriser ya kufaire respecter valeur yako. Il faut kuyua ile. Usishushake, usijitiake chini. No. Bakia tu mu niveau yako upate ukose mwele niveau tu yenye uko nayo. Na njoo maana unakutanaka mzungu atakwe wa mbarabara, mzungu utamonele. Mzungu anaya valere yake atake mtu, atake binadamu kwanza wa mdunia anaya valere yake. Na anayua nini, anajua dua zake, anayake hawezi nionelea. Niko mwinchi yangu na niko na valere zangu mwinchi yangu, au tatoka nje ukenionelea. Mesi kwetu tuko na inchi, mema tu ba inchi wanataka kutonelea. Tuwa tuye valere kwanza ile inchi. Atupatie nchi yetu valeur, atupatie respect. Na njoma na kila mtu ataingia, ana lokota naenda. Nesani simi sipateke hata watu mwale faute. Njoma nasema sasa si kwa voisin, na ukutana voisin ko riche. Mimi sina kitu, batoto balalaka njala. Voisin mulango wake ifungi wake na kwaka tu wasu tese ingia gisu unapenda na unatoka gisu unapenda unakulisha watoto wako. Ndakwaka nendaka na naiba. Kwanza ile iko atakuiba. Naenda mimi nakamata mimi nakuja. Naenda nakamata siku atafunga mlango wala siku atanipiga kamuli. Ndio siku ndastopaka. Na siba Kongole siku tutaiwaka kupatia nchi yetu valeur. Siku tutaya kuvalorize ile nchi. Na ndio siku yenyewe utaona tena ile mainchi yote ya pembeni na kuya tena kutuiba. Aba wote baba betuko nabo hapa siku batavalaka teni militaire banashuka Kongo banaenda gombana maana banafunga ile mafrontiere yote. Ndio siku na sisi tutaiwaka ke Kongole kweli ni suja. Ngisi Mobutu alikuwa kanafata ya Mobutu mnasikia sasa usikrama aliingia Mulela aliingia Mobutu yeye kanafala ile teni alikuwa na ya kuvalorize nchi yake na najivalorize atake president. Njo mtu anajipatia valere ile. Hakuna siku Mobutu alijishushaka. Na senye Kabila aliingiaka aba kubanaka Mobutu. Alipandaka kendeke mpaka Maroke na kenda kekufia kule. Baba alikufaka na valere yake. Na njoo example tuko tunakamata. Twende muya ingine ya ine sasa. Ifo kujifunza koma kukuwa na determination ile valeur yako. Koma kujidetermine. Unasema leo mie, kisi mimi niko hapa mie Nadia leo. Najipatia valeur yenye kila mtu atakuwa ananiona, ana yake niko Nadia sipendake batu banizoe. Unataka sema buwerewere wako mbele yangu ndakupatia yako na tunamalizana pale. Donc sasa unaniona unapaswa yeye venye utasema mbele yangu. Na kwenye ndaenda fasi yote utasaka sasa ule utasema utachoka mais c'est comme ça que je suis. Ndazeeka, ndaenda fasi yote. Na ndaenda Mike kwenye kwenda endelea kote kwenda enda. Bata niwaka tu ule alipendake hivi. Njogi sitwa na kuwaka mumu kamate tu gisiko. C'est comme ça que je suis. Amuta ni changer. Njo valere yangu yenye na mimi nishakajipatia ile. Donc nikiingia kule unanipatia buwelewele mimi nakupatia wako na tunaende kila mtu anapita njia zake tunaendelea. C'est comme ça. Il faut mtu anayekisia kujishimama hako. Bibi wa bunyumba uyekisia kujivalorize mbele ya bwana wako batakuwa kuonelea kila siku. Utakuwa unaenda kila siku unaenda kwa pastor unachongea, unaenda kwa mamako unachongea, unaenda fasi yote unachongea. Au ye valere yako. Bwana wa bunyumba batakuwa wanakuitaka kishwanda. Kila siku watakuwa kuitaka kishwanda, njoo yeye kujivalorize. Bibi anakuambia sukula masani, wewe ushakimbia mkuizini ushaenda sukula masani. Chunga mtoto, wewe haiko mubaya, mufaso gani? Njoo tenda nini? Au utakuikalia tu pale juu unasema sisi mtoto unaona wewe walioloana bazungu hapa. Utakutana mwingine anakupatia lifti, makushe njoo kwa nyuma ya motogari kule. Ni kwa toa mtoto mavi njoo nilichelewa mimi naenda kukazi. Nenda tupia kule kukazi. Ema. Hawezi tabia bibi yako kama hata kwanza uende utupe ile makushe mimi naikimbia kukazi. Unakutana bwana ashaka Pedro Valera kibwana juu ashaka olwa na mzungu.
Ifo muyo kukamata mavalere yenu, ifo muyo kukamata valere yenu. Ya sita sasa tutenda sema koma kukamata ile sasa valere onetia mu action. Jo so netia sasa mu action. Ulikisha yona ulisha yegisa kuirespecter, ulisha yegisa kufaire batu ba respecter, unakata determination. Mimi sasa valere yangu ni hivi na hivi. Kwa sasa mu action. Ni sasa unaenda sasa unafika mu batu. Sasa unafika mu batu. Unakutana ke par exemple wale batu biko pale banakuona unakuya. Par exemple ushaka zoea ke senyo unakuya unaingia kwa mkuizini unafanya chai yako na kunywa naye. Bale batu biko pale, juu biko pale wao hawezi fanya vile. Wala ifo ngoe mwenye alifika wa kwanza njoo afanye no. Mimi nafika mimi naendaka mimi nakamata chai yangu mimi natoka. So hizi ngoja sema nifika wa kwanza njoo. Mlikuwa hapa depuis. Amukufanya sema unaniona mimi nakuja njoo mnaanza fama vitu yenu. No. C'est comme ça que je suis. Donc kama mna yake mlikuya avant mimi, mwanze fanya vitu vyenu mbele ya wakati avant mimi nikuye. Ndio mimi nikikuya sita respecter sema oh hivi. C'est comme ça moi mimi nafanya mimi naenda. Jwengi na siku sema tansa yasa ula nataka kuya ngoja tumalize mbio anakuya. Na mutaishi yenu bien bashaka kuyake ukikuya ifo bamalize kwanza beba nataka fanya afa okuye njo senye wo utakuya unafaa byako na mnabaki ni muamani juu mshayuana. Au utakuwa hypocrite. Unabaonesha yenye woye faso gisi we uko. Donc bafo bakukamate gisi we uko. Na uko ako haiko aseme uko naonesha orgueil wala uko hypocrite wala uko ni no. Uko ako honnête na honnêteté yako mais c'est comme ça que tu es. Njo nafsi yako ile. Njo nafsi yako ile. Ya mwisho sasa tutendea hapo kama ku practicity. Jo wewe ulisha impose batu gisi we uko. Hapana imposition mfasio mbaya. Mena wana pasha sama ku practice. Jo ile valeur yako kisha impose batu kama kukuvaloriser. Na wewe faut y practice. Il faut oneshe pratique yayo. Na wewe ukisha na mtu anakuvaloriser mwingine. Ukisha na mtu anakuvaloriser. Na wewe valoriser benzako. Juu hautakuwa tu pale wewe bakupatie le respect, bakupatie le valeur, wao yegisa kuvaloriser benzako. No, haikwake vile. Unapaswa kuvaloriser wengine nabo. Na unapaswa kuonesha wengine kisi kujipatia valeur. Mufaso gani wewe wapatie kwanza example. Tuseme sagisi batu tu wengine wangwaka sagisi kumakazi, mu presentation, muko mnaongea na batu nini. Unaeke umuti kwa nadanganya. Na uko tu nashimama pale, na uko tu nasikia, na unaeke ni bongo. Unasikia tu, wala par exemple, tukante kwanza ile tu mu societe, tusema uwezi shimamisha mtu na mbese, uko nasema bongo. Mais tuseme tu par exemple, unaenda par exemple, uko nausa motogari ya kredi par exemple. Ile motogari ya kredi, uko ndo nakwambia kisi banaitapa. Maki anaitapa mwe peke unaona ke hii façon ni sikuwa tapie voiture na façon niko nona ile voiture haiko bia kweli. Kisha anaenda kukupatia anaenda kukupatia sasa prix ya ile voiture yenye alikuwa anatapa na kupatia sasa kisi prix ya par exemple ya $10,000. Tandis que voiture inaonekana ke ni $5,000. Mais wewe jo opendi probleme unaenda yusa mu $10,000. Tandis que mtu mwanajijua yeye peke na nayo jinsi ya kuonesha mwingine ke hii valeur ya voiture haiko haiko $10,000 ni $5,000 na sisi kukufurahisha niende kupatia ile $10,000 hii voiture na sitaiuza mwarufa sitakufurahisha tena niende usele voiture sitakufurahisha. Donc kama upendi kuitia mfaso kisiko na useme verite mimi naenda na unashimama unaenda. Donc haupendi kufurahisha watu. Unajikamata gisi huko. Ile kitu iko ya 5,000 banetia ku 10,000, no, sitaiuza. Iko 5,000 banetia 5,000 ndaiuza. C'est comme ça.
Mu television muko na watu munaikala mumule, mu television biko wanasema mabitu, wewe piko unaona kile vitu ya buwegewe. Moko tu pale sasa huyu anasema bien. Juu tu pale wengine bote biko wanasasa ile juu bote baisha tapa ile mabitu na wewe unaenda tu mjuu bafurahishe tu naona vitapa. No, na sasa no hata mna vitapa mimi mabuwegewe kameme. Ini mabure. Naona kwaka tu vile unapendaka tu kudiskite. No. Haiko sema unapenda kudiskite. Jo societe tu ni societe napendaka kugabese. No, ukinigabese ndakonesha ke atona nigabese mimi nashimama ke ile vitu abiko vya kweli ni vya bongo. Ni bote mnikala tu hapa ni baba bazima tu mnaona ke ima vitu ni vya kweli. Mtu atokea tukana hapa tu mna sasa Mungu atamusamehe. No, shimama wendo mbabule kofi, wendo mwambia se ingine, usama kubabula kofi utajishusha anyway. Maona shimama unambia se ingine siku unakuwa unatomboka. Utapata yako na ushimame kamata njia zako utoke uende. Ingine siku ule mtu atakui. Na kisha yake uenje uko mule, ule mtu atakuyaka tena. Juli bichupate le valere. Na mubote pale bakisha, ule, pardon. Banasa kukuogopa. Batenda banakuchukia. Haikwake kukuchukia inakwaka kukuogopa mtu. Ndio vile sasa bandugu wasikilizaji, ni kwanza tuisha sema yote, vraiment tuyengisi ya kujivaloriser. Il faut tujipatie le valeur haiko orgueil, ou bien haiko nini, haiko kudanganya. Haiko sote ndo nadanganya watu kule njoo wanakupatia valeur. No. Valeur ni bumutu bwako gisi we huko, gisi unajipresenter mubatu, na njoo gisi watu watakurespecter, wanakuvaloriser. Jo vile tunamalizia hapa. Ni kwanza tena semaine prochaine tutaongea tena vingine vya mingi, na tunaomba tena mwenyeko na sujet vraiment mko mnatuita, mnatuambia hata vyenye tutaweza kusema. Ndio sababu watu tunakuwa na problem ya kupata masije, na sababu tutaona tuko tunatantone mais juu tu quand même tu délivrer quand même. Okay, nafurahi sana mnatugisi mko na sehemu mnatusikia, tunangoa ma commentaires zenu, na tunangoa tena kueme mapage yetu, make mueme tena video yetu, na msisahau tena kwenda kueme page yetu ya Nadia Talk Show ku Facebook na ku Instagram tuko ku Nadia kujina ya Nadia Talk Show, na ku YouTube venye baya jiabone, vraiment mujiabone kule tuko mujina ya Nadia Bonfort. Okay, tunawapenda sana na tunasema asanti kwa wafane yetu wote wa Nadia Talk Show wenye wanatusikiaka na wenye wanatupendaka, na sisi tunawapenda sana tena sana. Vraiment tunayake mtu wanapenda Nadia Talk Show donc anakuaka yulu sana. Maki anakuaka yulu juu Nadia Talk Show haikwake hapa juu ya kuflate. Nadia Talk Show anakuaka juu ya kupatia kama meme watu konse kuonesha vitu vingi viko vitekana mudunia, mu maisha na mu societe. Donc na ukipenda Nadia Talk Show, donc na woko wa yulu sana, donc na wopendake buwelewele. Merci sana, je vous aime beaucoup. Bye, bisous, bye.